Philippines, good evening nation, good evening world. So happy Monday everyone. Luto ko og chicken apritada, guys. So may carrots, may patatas, may red bell pepper, at saka green peas. Simple lang siya. Simple lang siya na apritada. Wala na ibang etchos. Tikman natin. Paborito ko na green peas. Nakasarap. Sarap naman. Tikman natin yung laman ito. Laman at saka patatas kung okay na. Ayan, tikman natin. Lagyan natin ko din sabaw. Ups, nahulog. Patayin na pala natin kasi luto na siya. Okay na siya. Ito tikman natin konti. Init. Sarap. Okay na. Bye! Kaon na ta.